Good evening to everyone. Welcome to our Wednesday exhortation prayer meeting. Our topic in store for us today is found in Matthew chapter 9, verses 35 to 38, the title of which is The Harvest is Plentiful. Before we start, allow me to give a prayer. Our Father in heaven, we thank you, Lord, for another encounter with you on this virtual scheme. We pray for you. We pray for the members of the congregation that they will at least hear another word of God, even though they are in their respective homes. Give us that courage, boldness to become as a worker in your harvest. In all these things, Lord, we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. The harvest is plentiful. According to Matthew chapter 9, verse 35 to 38, in ESV it says, "And Jesus went through all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, 'The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest.'" Mga kaigsunan, in this time of crisis, in this time of pandemic, there are only those who are already ripe for harvest. As you can see in this verse, Jesus is our compassionate Savior. He knew the condition of sinners, harassed, helpless, hurting, without a shepherd. He was commissioned all of us to go into the harvest field and share the good news of salvation. Actually, there are 3 points that are presented. The first one is the compassion of the Savior, the compassion of Jesus Christ. What is this about? Jesus saw the crowds and he had compassion for them. He's still seeing the crowd on the world today. The compassion that he felt before when he was still in the world is the same compassion that he feels today. Tinod, wala mausab ang compassion sa Ginoo. Compassion is a loving sympathy for the sorrowful and for those sufferings with a desire to help. Mao kini nga to Ginoo. He saw the crowd and had compassion on them. Presumably, we need to see as Jesus saw. Jesus and the disciples saw the same sin.
the approaching crowd of people, but Jesus saw them with a different eyes from the disciples. And Jesus saw the great need of lost people. Probably, there was nothing unusual about the crowd that approached Jesus and the disciples that day. There may have been a few more sick and disabled people than in a normal crowd, but no more than there had been on previous days. But the disciples probably thought as they did on another occasion. When the needs are overwhelming, just like what we read in Matthew chapter 14, verse 15, what was the reaction? What were the reactions of the disciples? The disciples said, send them away. Mao kini nahitabo katong feeding of the 5,000 na pagkatapos pag wali ni Ginoong Hesus, nangutana siya sa mga disciples, unsa may ato buhaton kini tungod sa sukok man nga dapit, layo ang kabalayan, layo ang pagkaon. Unsa may ingon sa mga disciples? Send them away, Lord. Pabulag-bulagan na lang sila. Sila na yung magpaigo. Pero sakto ba ang gibuhat ni Ginoong Hesus? Jesus saw them differently and he felt compassion for them. Mabitaw tong papangita sila kung semina adya na aya mo 5 loaves of bread na ay isda. So, gipakaon ni Ginoong Hesus atong 5,000. Wala to ma-include ang mga women o mga kabataan. So, mao na lain ang pagtanaw ni Ginoong Hesus sa mga nagdaguso ng mga katawhan pagsugat kanila. Pero lain sab ang namatyagan ng mga disciples. Murag walay pakialam na marang yapon yung mga crowd, maugayan yung magpaayo sa mga sakit ug uban pa. Doon na istorya sa mga researchers may tungkol din about compassion. The researchers decided to find out if their Bible school students are good Samaritans. So, ang nahitabo, ipili nila ang 40 kabuk ng Bible school students under the pretense of doing a study of careers in the church. So each student was instructed to walk to a nearby building to deliver an impromptu speech or talk to a tape recorder. Some were told to talk on the Good Samaritan parable, while others were told to talk about their career concerns. So, samtang giplano nila diya, the researchers planted an actor along the path who, as the Bible student approached, groaned and slumped to the ground. So,
nag-hire sila aktor nga dili kung taga inside sa campus. Unya tiguang ko na sab. Unya instructionan siya nga pananglitan doon na mo duol. Mulabay nga Bible school student magpasakit-sakit ka. Unya malugmo ka diya sa lupa. Mag-aguroy ka sa kasakit. Basta makakita nga naay nilabay. Tinuod man, nanlabay katong 40 ka buok nga Bible school student. O unsa may resulta findings sa mga researchers. Ingon sa mga researchers, of the 40 Bible school students, only more than half do not care about the old man. Katong aktor nga naghatag siya illustration sa kaluoy. So, ang 60 ka buok na mga Bible school students wala magtagad kung unsay nahitabo sa ilang nakita. Mao na naingon tong mga researchers nga kining 60% of the Bible students represents most of us in the world. Tinuod ba? I believe so. Kay nagpasabot kini na kung dunay mamatyagan nato na nagpakitabang na lugmok diya sa paglabay nato tungod sa ato pressure siguro paingon sila sa trabaho, pressure nga malate kita, pressure nga malangan kung mo apil-apil pa ta, then mao na gyud may tabo. So in that 60% of that Bible students are not good Samaritans. Walay kompasyon sa ilang kasing-kasing. Jesus saw the lost people as distressed or troubled. Sama sa gibati karon nato. Usahay sugaton kita na medyo nagkatawa. Pero sa ikalalum di ay sa ilang kasing-kasing gunhaw na sila masakiton, sila subo, kay siguro may nahitabo sa ilang pamilya. Kanato karon daghan tungod din COVID-19 pandemic. Unsa man kining mga tawhana troubled, hilabi na kung makita nato nga ang iyang mahal sa kinabuhi sa niaging adlaw may pagkatawa, may paghudyaka. Unya taod-taod na admit sa hospital na positive sa COVID. Pagkahibalo, di ta makakadto kay pandemic hangtod nga nabawian sa kinabuhi. Dili ta makaduol. Dili kayo ta makapangutana. Sama sa nitabo sa mga nahitabo karon dinhi sa Surigao. Naunsa man ang ida lang ihatag sa punerarya, ang abo na lang. Sa NCR sa Metro Manila, mao na nahitabo.
Kay kung may crematorium pa din sa Surigao, mausay may tabo. Katagan na lang kagabo. Pero dinhi, dili. Tagaan na skits kung asa gipa hiluna ang mahal nimo nga ang mahal nimo nga sa kinabuhi nga nawad-an sa paglaom. Mao kini. Unya, gani si Killer, usa kini ka Bible commentator, nag-ingon nga, pareha kinig mga karnero nga kung mulingi ng karnero sa likod, posible nga matumbas siya o makahapa. Mao na bantayanan kuno sa shepherd. Kay kini gitawag siya cast or cast down. Kung dili katabangan dayon ni sa shepherd, kining karnero dili na makabakod o vulnerable na siya sa atake sa kaaway. Unya sa pipila ka mga adlaw, di naging siya mabuhay. Mao na gikinahanglan ang shepherd na dunay magbalantay sa mga karnero. Ang pagtanaw na Ginoong Hesus, Jesus saw lost people as sheep without a shepherd. Dunay mga religious leaders should have been shepherding them, pointing to God. Pero sa may natabo, they instead were self-righteous and self-seeking, looking down to the common people as sinners. Kita nato si John chapter 9 verses 24 to 34. So walay nahitabo og gipasagdan sila kining crowd nga iya natanaw na walay shepherd. O kung sa manay kadua, the condition of the sinners. Jesus saw the condition of the crowds. They were hurting, harassed, helpless, and like a sheep without a shepherd. He addressed their problems. He healed them, and he also taught and preached. Maning gibuhatin ko ng Hesus uban sa mga disciples niya. Ang pagtanaw gayud niya nga Jesus saw the great harvest of lost people. Sa makita nato sa verse 37. Nahimulong daw siya katong pangayo niya tubig sa usa ka Samaritan woman dito dool sa balon. Kunya harbisunong sa bayad to. Nagkinahanglan siya gapulong sa Dios. Kining tubig nga walay pagka nga makatagbaw sa pag-uhaw. Mabita ningon siya sa mga disciples, lift up your eyes and look on the fields that they are ripe for harvest. Maning pangayo niya sa iyang mga disciples. Natanawa, klaruha. Kay doon na pa'y mga tao nga angay na harbisonon tungod sa ilang pagkamaluluyon nga kahimtang. Kunya ikatulo, no saman, the commission of the saints. Sumala pa, Jesus could not do the work alone. He needed others to help him. He requested that his disciples pray that God would provide the needed workers.
It was not long before the disciples themselves were involved in the ministry of preaching, teaching, and healing. So Jesus saw the great need for workers for the harvest. That's why these two metaphors show two sides of the matter. The sheep and the shepherd show man's need met by God. The good shepherd seeks out lost sheep and ministers to them. The harvest and the workers show God's need met by man. God uses some people to serve other people. Then we need to feel as Jesus felt. Kung unsay gibati ng Diyos sa mga katawhan, mao sa bata ang ato feeling diya sa mga katawhan na naglisod. Mabitaw tong sa ka-bold pastor, naingon siya sa sermon niya, I'd like to make 3 points today. First, there are millions of people around the world who are going to go to hell. Wala magkabana mga kongregasyon. Then second, most of us sitting here today don't give a damn about that. After having a long post, he continued, my third point is that you were concerned that I, your pastor, say the word damn because you are about included in the millions going to go to hell. Kaya siguro wa magpakabana ang mga membro sa kongregasyon sa mga katawhan, sa mga lost souls nga nagkinahanglan kung unsa si Ginoong Hesus sa ilang kinabuhi, unsa ang maayong balita na ilang i-preach dito sa mga katawhan. So, we need to do as Jesus need. Kung sa may panginahanglan ni Ginoong Hesus. While Jesus ministered to people's spiritual and physical needs, Jesus also prayed for more workers. Ganiman, kung tanaw nato sa Luke chapter 6 verse 12 to 13, nakita nato when Jesus called the 12 disciples, he spent the entire night in prayer. Nag-ampo siya tungod sa aron makakita siya nga makumpleto ang 12 ka disipulos nga iyang ipangayo. Og tinuod man natuman kadto. So for this part, surely in part he was also asking the Father for more workers on the harvest. Nagkinahanglan kita dugang ng mga trabahante. Kinahanglan kita padayon nga personal witnessing, padayon nga evangelization sa mga tao
awa makaila sa atong Ginoong Dios. And unsa may ikinahanglan kita, just like the Great Commission, we are mandated to preach the gospel to the whole world. Diba? Ikinahanglan nga padayon ang atong pagsibya, pagbalita sa maayong balita diha sa atong mga silingan, sa atong pamilya, sa atong mga paryente, mahitungod sa atong makagagahom. Ato kana hatagag panahon. Ato kana hatagag quality na time sa pagpanglihok para mamayong mutag malampuson para sa mga buluhaton sa Ginoo. Og in the same way, Jesus commissioned us to go and make disciples and teach them to obey everything He has commanded us. Ano makita sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20. He has commissioned us to go into all the world and preach the good news to all creation. Makita sa kini sa Mark chapter 16 verse 15. And be a witness to the ends of the earth. Makita sa Acts chapter 1 verse 8. He said in John chapter 20 verse 21, as the Father has sent me, I am sending you. Klaro ba? Mga igsoon diha kang Kristo, angay nato hatagag puwang luna para kita makahatag ng pag-send bisag mga gospel greetings na lamang sa ato mga kaigsuunan o wala makaila pa sa atong Ginoong Diyos. Sa pagkakaroon tungod nining COVID-19 pandemic, sama sa gisulti nako kaniadto sa wali ubay-ubay nga mga katawhan karon are ripe for harvest. You can just imagine ang mga OFWs gikan sa laing nasod nanguli sa Pilipinas tungod kay wala na sila kasweldo dito. Nangahunong na ang mga faktorya, ang mga kumpanya. So, ang uban tunguna nga pabalikon sa Pilipinas, dili sila mo kadto, dili sila mo balik. Kaya nagkinahanglan sila diha sa Saudi Arabia, diha sa Brunei o uban pang lugar nga anha sila makakwarta. Apan karon, it is just surprising nga sa ilang estimate about 300,000 OFW nga mamalik sa Pilipinas. Nga naman, kay naggilaid sila dito sa kalisod. Well, the government has spent millions of pesos
Basta lamang ma-repatriate sila, mahatod diri sa Pilipinas nga safe and sound. Bisan mga 10% ra lamang kung makahatagan natog focus para sa pagdani, paghatag sa maayong balita. 30,000. Maayo na kayo na. Sa mga nailo, nabiyaan sa mga mahal nila sa kinabuhi, na nikabat o mga 8,000 na. Kung bisan mga 10% ra na makabig na to, ang mga nailo, mga survivors, mga anak, mga igsuon, dako-dako na nga tahas na ato bangon para mamahimo kita nga tinud-anay nga magbubuhat sa mga buhatan sa vineyard sa Ginoo. Mana pabuhat ka nato na karon nga pandemic man. Igsoon kung doon na kay cellphone, kung doon na kay iPad, kung doon na kay laptop, kung doon ay internet ang imong lugar, dako nga possibility nga makapadala ka sa imong mga friends sa Facebook kung unsa ang kalambikita ng Diyos diya kanimo. Pwede lang ka makapadala ng mga verses sa Holy Scriptures. Pwede ka makapadala og mga testimonies nimo kung unsa ikaw gigamit sa Ginoo. Kung unsa ikaw ang imong pagkatao nga nahisulod ka diha sa pako sa atong Ginoo. Daghang maghimo pa nato. Mas maayo na lamang kini kaysa ang ibong gipang-post sa Facebook imura o imura nga mga pictures. Mao bitaw nga ang challenge nato karon mingon, the multitudes today are in need of the shepherd. Only Christ can lead them and feed them. Let us pray today as He commanded. Then we will see what He saw, feel what He felt, and do what He did. God will multiply our lives as we share in the great harvest that is already ripe. In fact, if God will tap your shoulder this evening and ask, what about you? Will you be a worker in my harvest? Unsay kay katubag nato kana. Maigsoon, salamat sa kay gayunan na ato na usab nabati ang pulong sa Dios. Magampo kita. Ang bala ng mga Diyos, ikaw na tag-iya sa among magkinabuhi. Ikaw ang among divine healer. Ikaw ang naghatag namog kabuot
na higugmaon sa tibok namong kinabuhi. Salamat nining kay gayunan nga nakapadayag ka sa imong pulong. Salamat Lord na ikaw gihapon ang Dios na naghatag mga paagi na bisan walay face to face apan tungod nining virtual na isangyaw gihapon ang imong pulong. Lord God, padayon among pag-ampo na mawagtang na kining COVID-19 nga pandemic sa Pilipinas. Padayon nga hikapo nimo kami, hikapo nimo ang kinabuhi sa imong mga katawhan, uban sa mga responders o sa mga frontliners, nga maghinulsol kami, Lord. Maghinulsol sila sa ilang mga sala nga nabuhat o pag-turn away from the wicked and corrupt ways. Aron mapasaylo kami nimo, Lord, sa among mga kasalanan, Lord. O makuha na kining COVID-19 na pandemic. Lord God, we praise you for what you are. Continue to develop in us that commitment to conduct personal witnessing, to evangelize through your word, Lord. Aron tunay makabig nato, makabig namo nga mga nangawala nga mga souls dinhi sa kalibutan. Padayon nga ikaw, Dios, magauban sa usab kanamo. Kining tanan among pagampo diha kanimo gipangayon namo. Pinay kang Kristo Jesus among Ginoo manluluwas. Amen. Good evening and God bless to all of us.